Broni bi na osi fie na oye swimming pool. Na ogya hoko bia na entafo bi na mutawia omafro no wo no mabedware nsu no. Ti wande okono sisa abogu nsu no. Ene nkora yi bae pani di kan momentum huntum na we pani. Ohuru no hu nsu no. Niti akohwe boso banyan. O se ha kakra ene nsu no mu de no ene the special day kakra. To hu bla kakra to hu bla ne nsu no mu de no wa be firi. Kakra to no hunan no fian ko bobo so push. Kakra se ensu mo de opani o kan yampa. Ene de ensu be ni. Ensu mo nyunu. Ensu mo nyunu tewia to hu bra. Tewia to hu bra. Tewia gina soro hwe de yakona no. De bia tongron ene nkwa de adi bush memba. De bia otu nsuma e tongron ene nkwa de odu kun ko wura mu a wo beti bush we di time we di kun. Nazan ya sebo ya na di bia esede ba asema American me pese me twe wadwiro ko bibi so ya mo mpa ye ne mfa ncha ase ono kwafo ye da wase wa wadi nkunim be fe no mu mfa ne fe hye ho munyam e wo Yesu Kristo wodi munti amen. Bible say na ebra Yesu Kristo enam no okotu obodam ni bia edam ahye ne so ama na tibo dam nti eduru ba bi na so onyam hunu mogya ofa abo no de twetwa no ngasa ho ahunu mogya because of honhoma na etini mu no. Bible say na Yesu Kristo duru won ana honhom na aka ase owura ebra nson se obepam ye obetu ye na aden na ne de wabai wase mo ne hwen wase ye dom ne wo ha wase ne adom ni na mo nkohye prakum na mo nkopu bununum. Bible say na Mary Magdalene na humfia hyenema Yesu Kristo e kasta humfini free no so e ma ne ho to no eno na okofa ya ngo bebo no Yesu na ase no. Okay, yam fe no so nto Yesu Kristo na bio ase si etutu humfi bi firo nipa bi mu na se humhum no fire dia okochinchina kwawe so a nanti mro no so a chinchina ya investigations da bi ma enye ba bi fofra antana dia ena mensa nkohwe me fidada num enkoy no okona se eda ho mpan a Bible so ofa honhom akomako enson e de beka ho na mo betena efie num efidada num. Die na me pese me ka kire die Yesu kan nyina kire se honhom wo ho ahomfi wo ho nemum omudi wona wo ma wo ho kwan na Kristo nsem no omopo no omo no mutimi di onya nemum de ogi Kristo di ne de woni wanya enjire se honhomfi ni ho afi yakoda sore ya yesi bi ni wiase bibia ni ho. Okay, shi ni wiase bibia ni ho. That means ensu no de bia utuma edi krum tongrom se do bia ni se bibito nsuma sound na se ne sitie no afi ne de yakoba na se na okoto nsuma adi bush ensu na kwaje chan ensu na kwaje kum. That means bibia den e wo ho moni na ho se bibia ni ho na se shi ni ho dia enia na powder prayer items enkun samana Yesu moja. That's the question. Memfa nkwaye den shi ni ho ena se shi ni ho de nke ba ya de Yesu kan Bible kan se mun sore me na munyima ye ntie be sore nyam na yi na ye mo mpaye da mo mo ho ye be bo mpaye ye wi a mo bo ma ho tie fo anoma me wona me na ma folbo so apam ya bo afode si ye wi na prayer items ye abra shi ni wonti hwi ni won memfa nkwaye den. That is the question I want to ask you. Pepacho me pese me sachi wa adwere ko bibi so. De bi ensu no tuma eje tongron ene nkwa ekoto ensu no ma ensu na dibush. Kristo say no pese odimachi no ompa no ho achi na onso na senua wanga se onso ma senua wanga se onso Yesu senua wanga se na wona mo no so wa senua so wasenua ne fadi Yesu achi wase na se modome a munni ma hyede so
modomia munni mahede yeso afa ba ne se na nkyerejere foforo aba se siwaji Yesu Kristo adi dia odia ne so be observe Sabbath unya kwa Sabbath ya enu ano no heaven ye wodia wo ye papa wo ye boni wo ye den o de hian se waji Yesu Kristo adi heaven ye wodia unya observe Sabbath nko unya di Sabbath so nko anko memrenda wo be ko heaven. Where from this knowledge and idea? Where from it? Ensuo na ye tomu no enim bi ensuo na enim no ye tomu sound na nyesa sound na nka ho bushi nka ho chan nka ho kum nka ho bi em so to nsuo ma ngoto nsuo ma nsuo ni kum da ngoto nsuo ma nsuo ni chan dabi ensuo no nkoye sound foforo bia se tongron se na obi anim se nsuo ade to nsuo ma sound make no afi ba ne se na ensuo no make different sound se wo observe Sabbath nko a na wo ye boni bia akora wo be ko heaven minu adwene ho. That means ensuo no sound na sesa afi me pese me sa twe wa adwede si bibi so de minim ni se Yesu se opagi mi dia aka nnuma a wasa wo ye. That means oji Yesu Kristo dia unwie wo ho nnuma ye wo ho anamontuo e wasa odi Kristo ahyede na temu die so nti wo se na mon konkodi masuafo na wona obadwumadun mumu wasu hye agya oba na konkrodi mu na mon kyerɛkyerɛ won se woni ne ma hye mu nyina so afi yekote ya sound foforo aba nsuo no mu se sese de otuma enye tongoro biu ne mum adi bushi ya agye ne se one save forever save. Where from this me pa cho me pese me make it clear kyerɛ so waji Yesu Kristo adi a ene ya no wa make right decision wa move right step ne mum ne aka wo ne se betu anamon de se fata Kristo betu anamon se Kristo suani ne fata Kristo ena betu anamon adi akire one save forever save eni ba bia eni ba bia ye ntwe no ba bia e na ada e ma obi na adam nti wose mo mani na ho ma obi na adam me pa cho me pese me sa no odi nkomo na me twe wadwe ko ba bi yen mi se nsunu tuma age tongron anyi bush afi eba ne se ne ekoda sore ya yesi se wanko Church of Christ no ne asore Yesu di bai asore bia be ko bia wonko heaven enti wunya kwa Church of Christ na obo bra bia se na opai no ne Yesu asore wo be ko heaven so far as se wakwa Church of Christ nko ade wo be ko heaven o pa bo bra funu bia wa asase so wunya kwa Church of Christ no be ko heaven. Where from this teaching eni yensu na yetomunu Bible na nyame dia maye no na onkonkro no de kan ho no ye ewo hemfa onkonkro no kyerɛkyerɛ ne sei na Bible no so wɔtwerɛ ne hemfa. That's the question. Me pa che wo hu enkomo na me no din na kyese de bia yensu ne tuma age tongron sese de yensu no ege push ko ba bi bɔne enti kakra hunu nyansa sese yensu ne tum na age tongron na se ene de akodi bushi dia mintom hweye no anko tongro bi nsum. Bible say bebere nipa bu ho no mo tete nsamanfo asafo mu ba hwi abayira akodi nsamanfo asafo bi mu me pese me bie wani wono ma bi hu. Bible say me pese me sa twe wadwere ko ba bi ansa na ma be conclude ho no kura me pese me sa twe ko wadwere ko ba bi. Bible eka asem bi according to the book of Revelation wasi ne wasiesi osoro hini ne se ayefoyira ayifu kuna ogoshia ayefoyire osoro hini no wasi Revelation 21 wasi na osoro ni asase betwem kane soro ne kane asase ne eni hobio anema nyina ya foforo epunu ho obobo no ma eni ho nyina. That means heaven ewo ho no ma ebeba heaven wo ho no ma ebeba enti se onye heaven dia me pese me ka kire wo se ene ji Kristo di na ji heaven so di nemum eba ne se ne kunya teachings bi se heaven bi eni ho Nyankopon be maintain asase ya asase ya na Nyankopon be maintain no na wode amayen se yentenam heaven bi eni ba bia ye na mane ma akima da ho ye ma akima nkrofo da ho idea we efirin fa ne ba wa adwunu musen sunde bi etoma ede tongron se senso ne jibushi e kire se bibia si wo nsuo no emmane nkodi wona kwa achi wana mo achi na hono enkwaje ni ho me pa cho me pese me ka kire se osoro foforo ne asase foforo Kristo kain e wo hono ne beba asase we be na ne se nkun e be sei ne aka kire se nyame obo na ade no se anka ompa anka obebo ho na wa ade na
ade no osa bɛsɛe no wankasa dwena se wi hu hwan ne wa ade na waye na ade na obɛsa asɛe no Bible say na mkoto okuku nyinimfo bi se onyu kuku. That's Jeremiah chapter 80 verse 18. Na ebra onyu no ye no anye ne opɛ obubui no ye no foforo ode yade foforo. That means ye nyame boye ba asase so se mebibi na so yanye de Kristo pɛ etu obɛsɛe yen obɛsɛe asase no na ode asase na ye foforo ade foforo moni na ho ye na mane ma akima nkrofo down. O de ma me fanya example me fa no se me papa ne despite kwakutin Kesben o de escaphobia o de me bia fa me toto no ho me na me fa me toto no ho ya de patia me papa ne Kesben me de example na se me papa sifie ebia me de example entisa ne mo me de kira de se me papa na ntimi am make it to heaven want me on heaven want me am blank heaven ne bia me ba no ne ba ne me bo black heaven na se me wo fa ase ena ne nua ba bi na ne hu ni pa bi ni busuani bi e bo black heaven na se Yesu Kristo wa bo bla na Yesu Kristo aba wo se me be sa na sa se bo ya nti dan bi e fe a o ma ke no kwatenam na wo di ka ko ma ke me papa da no ho a na se min suma hu se me nya me mese me wo me pepa me mfra sa su min suma me ni Yesu betena sa su bia na wo kwetena me ma ke papa da no ho me pena ma kwetena se wo na odi ka ma ke ho en kan to ko besi me kam to se bia boni to nyina be piem enti na nya me tena se hu se da bi enya asase we ne mo mesiesie asase foforo no de obia bibie no so na mo bibie wo so no se wo tere na bra aboy no tere na bra ba aboy no en na be si da be siesie en ma pa bi e de ama wo wo ho en na be siesie ma pa bi ama wo ho nanka sa de senka ye nyina nka obia ma na wo be ma keme papa da ho na Yesu ba o se me na medika ma afun ti Yesu ma me nkotrem na me ma ka obi da ho ti na me ma kotena ma ntwa nanka Yesu be fa me hye wasase su ti mpese me ka kire se ye won kire bia enam system mu a san kire nyina no is there say a be mani be mani pa dwena ye mo si wantenan be sese ni pa dwene be blo ni pa dwene ne mum me pese me ka kire se Yesu Kristo di ne ma ho kwan botre ne bra na ho nkonkuru metena hu ono na be kire wo de ye ne de enyi nyina nti wo se na sa ho nkonkuru ba mo so mo benya ho de mo ye madanse for say na me busa jano according to the book of John chapter 14 verse 16 na mo ti jana for no kwale ho ma wi ase ntumi nyi no ebi se woni no wo de oba obetena mu obebe mo asena tade ehye mo no obetena mu ono be kire mo de mentumi an kire mo nyina mentumi an kire mo ono na be de oba kire wo so di Kristo di a oba kire no kwale kwan ba bia tena ne kwan no nam no wadi akire no okohie nkunimdie ne fa hudie ne kwan ho san e wo ho no ema obi na ada se heaven bi eni ho heaven wo ho Kristo wo ho no sa Abraham ben Moshe ne akoya o se friend suru evangelist suru nyame o se whatever ene sa nkrofo no nsem na mo hika no mesere mo ani na ho ebi se sa nkrofo no nyina ye ensu a first ne tuma di tonguro se o mo enko ase o mo nsu no tuma agi bush na wa adwe no se ensu a o tuma na agi chan no ensu papa no me pese me kan bibia de ko wie se Yesu Kristo mu ne nkwa o se me ne okwan no kore ne nkwa no obi nkwa agya ne nkyɛnje so na me so me ne nkwa so tire no do benum bi ne su kom ne da according to the book of John chapter 4 verse 24 one ne nkwa so tire no do benum bi obese bia no su kom ene ne da nti so mpese su kom be do wasase so na pese onya dan nkwa nsu na wonom na wo men na wo kra hyema na wonya anigye e wasase so ene wo soro de a hwehwe Yesu Kristo akiri kwan if se watere ne nsefro de bia me kase me ni asem bia aka I don't have any message else apart from this apart from say believe in Christ and order your steps after send Yesu Kristo eye ne de na tutu na namo na tutu na modi na chi botere na ebra di Kristo achi eno nko na mo ma ofisi eno na me de jawa ebeboa wo na ebeboa wo kra no nipa bibia ka bia me de ma wa ebesei bibia ka bia me de ma wa ebetwem bibia ka bia me de ma wa ebe practice if you say yes as no ma ne mum de mpront te ne se obedi Kristo adi ya mi nhira wo se wa yesitie ne wa ye ne sa shalom peace bye bye